अस्सलाम वालेकुम, हेलो यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री में कुछ अदाकारें ऐसी भी हैं जिन्होंने कभी शोहरत हासिल करने के लिए शोर नहीं मचाया, बल्कि अपनी बेमिसाल अदाकारी से खामोशी के साथ एक ऐसा मकाम बनाया जिसे आज भी बेहद एहतराम की निगाह से देखा जाता है। इन्हीं फनकारों में एक नुमाया नाम साबरीन हिस्वानी का है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि शोबिस में कदम रखने से पहले साबरीन हिस्वानी किस शोबिस से वाबस्ता थी? इनका बचपन किन मुश्किलात से गुजरा, वालिदैन की इलादगी ने इनकी ज़िंदगी पर क्या असर डाला और वो अचानक कई बरसों तक टीवी स्क्रीन से गायब हो गई। आज की इस खुसूसी बायोग्राफी में हम साबरीन हिस्वानी की ज़िंदगी के उन तमाम अहम और दिलचस्प पहलू से पर्दा उठाएंगे जो शायद आपने आज से पहले नहीं सुने हों। तो इसलिए आपसे गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। 10 सितंबर 1978 को कराची के एक सिंधी बलोच ख़ानदान में पैदा होने वाली साबरीन हिस्वानी का बचपन आम बच्चों जैसा खुशहाल नहीं था। इनके वालिद गुलाम मुर्तज़ा बलोच और वालिदा मारिया बलोच आपस में करीबी रिश्तेदार थे, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जब साबरीन सिर्फ 7 बरस की थी तो इनके वालिदैन की इलादगी हो गई और यूँ इनकी ज़िंदगी का सबसे मुश्किल सफ़र शुरू हुआ। वालिदैन की जुदाई के बाद कभी दादा का घर तो कभी नाना का घर, यही इनके बचपन की हकीकत बन गई। साबरीन अपने वालिदैन की पहली औलाद हैं, जबकि इनके 2 भाई और 2 बहनें भी हैं। इन्हीं बहनों में पाकिस्तान की मरूफ अदाकारा और मेज़बान सनम बलोच भी शामिल हैं, जो शोबिस में अपनी एक अलग शनाख्त रखती हैं। अगरचे इनके वालिद ने इनकी माँ और बच्चों को बचपन में ही अकेला छोड़ दिया, लेकिन फिर भी इनकी वालिदा मारिया बलोच ने कभी हिम्मत नहीं हारी। इन्होंने अकेले अपने तमाम बच्चों की परवरिश की, इन्हें अच्छी तालीम दिलवाई और खुददारी के साथ ज़िंदगी गुजारना सिखाया। यही मजबूत तरबियत में साबरीन हिस्वानी की शख्सियत में भी साफ दिखाई दी, जहां एतमाद, वक़ार और संजीदगी इनकी पहचान बन गई। साबरीन ने अपनी इब्तदाई तालीम कराची से हासिल की और बाद अज़ा जामिया कराची से ग्रेजुएशन मुकम्मल की। इस वक्त शायद खुद इन्हें भी अंदाज़ा नहीं था कि मुस्तकबिल में इनका नाम पाकिस्तान की बेहतरीन मुआज़न अदाकारों में शुमार होगा। दिलचस्प बात यह है कि शोबिस में कदम रखने से पहले साबरीन हिस्वानी का ताल्लुक अदाकारी से नहीं, बल्कि पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस यानी PIA से था, जहां वो बतौर फ़्लाइट अटेंडेंट खिदमात अंजाम देती थी। दूसरी जानब इनकी वालिदा मारिया बलोच एक मरूफ सिंधी लोक गुलकार थी, जिनका मीडिया और मौसीकी की दुनिया से गहरा ताल्लुक था। यही माहौल आहिस्ता आहिस्ता साबरीन के अंदर भी फ़नून लतीफ़े का शौक़ पैदा करने लगा। साल 2003 में इन्हें पहली मरतबा कैमरे के सामने आने का मौका मिला, जब इन्होंने अपनी वालिदा के गाए हुए म्यूज़िक वीडियो गुम जो फसानों में शिरकत की। अगरचे ये एक मुख्तसर आगाज़ था, लेकिन यही तजर्बा इनके लिए अदाकारी की दुनिया का पहला दरवाज़ा साबित हुआ। सिर्फ 1 साल बाद 2004 में साबरीन हिस्वानी ने PTV के ड्रामा सीरियल बाली में मरकज़ी किरदार अदा करते हुए बाकायदा अपने शोबिस कैरियर का आगाज़ किया। नए चेहरे के तौर पर इनकी अदाकारी को सराहा गया, मगर असल इम्तिहान अभी बाकी था। हर नए फ़नकार की तरह इन्हें भी अपनी सलाहियत साबित करने के लिए मुसलसल मेहनत करना पड़ी। फिर आया 2005, ये एक ऐसा साल जिसने साबरीन हिस्वानी की ज़िंदगी बदल कर रख दी। ड्रामा सीरियल मसूरी में इनके मुतासिर परफॉर्मेंस ने न सिर्फ नाज़रीन बल्कि नाक़दीन की भी भरपूर तवज्जो हासिल की। पहली बार इन अदाकारों में शुमार किया जाने लगा जिन्हें बड़े किरदार एतमाद के साथ दिए जा सकते थे। यही वो ड्रामा था जिसने इनके लिए कामयाबी के नए दरवाजे खोले। इस शानदार कारकर्दगी के बाद वो लक्स स्टाइल अवार्ड्स में भी बेहतरीन टेलीविज़न अदाकारा की नामजदगी हासिल करने में भी कामयाब रही। ये इनके लिए सिर्फ एक एजाज़ नहीं था, बल्कि इस बात का सबूत भी था कि इनकी मेहनत रंग ला रही है। ड्रामा मसूरी की कामयाबी के बाद साबरीन हिस्वानी के कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। इस कामयाबी के बाद साबरीन हिस्वानी ने पाकिस्तान के मुख्तलिफ बड़े TV चैलेंजेस में मुतअद्दिद ड्रामा सीरियल्स, सेट कॉम्स और टेलीफिल्म्स में काम किया। वक्त के साथ साथ वो इन अदाकारों में शामिल हो गए जिन्हें किसी भी मजबूत मुआज़न किरदार के लिए पहली तरजीह दी जाती है। साल 2008 में इनके कैरियर का एक और अहम संग मेल साबित हुआ, जब इन्होंने जियो TV के मकबूल ड्रामा मेरी अधूरी मोहब्बत में मरूफ अदाकार और प्रोड्यूसर हुमायूं सईद के साथ स्क्रीन शेयर की। इसी साल इन्होंने दोहरी और ये हिंदुस्तान और पाकिस्तान जैसे ड्रामों में भी अपनी बेहतरीन अदाकारी से नाज़रीन की तवज्जो हासिल की। फिर आया 2013 और ये साल इनके कैरियर के यादगार तरीन बरसों में शामिल किया गया। ड्रामा मनोश ज़रा में अदा
کیا گیا ہے۔ ان کا پھپھو کا کردار آج بھی ان کی بہترین کرداروں میں شمار کیا جاتا ہے۔ مختصر اسکرین ٹائم کے باوجود انہوں نے اپنی مضبوط اداکاری سے ثابت کر دیا کہ وہ ایک اچھی اداکار کردار کی لمبائی سے نہیں بلکہ اپنی پرفارمنس سے پہچانا جاتی ہیں۔ اسی بہتر کارکردگی کے اعتراف میں انہیں پاکستان میڈیا ایوارڈز میں بہترین معاون اداکارہ کا اعزاز حاصل ہوا، جبکہ بعد ازاں ہم ایوارڈ 2015 میں بھی اس کیٹیگری کے لیے انہیں نامزد کیا گیا۔ ان کے دیگر نمایاں ڈراموں میں لاسابیہ، محبت، ریزہ ریزہ اور جوڑواں شامل ہیں، جبکہ انہوں نے پتلی گلی، ایمان اور عشق کالونی جیسی ٹیلی فلمز میں بھی اپنی بہترین صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا۔ صابرین عثمانی نے خود کو صرف ٹیلی ویژن تک محدود نہیں رکھا۔ 2018 میں انہوں نے فلم آزاد میں بھی کام کیا اور بڑی اسکرین پر بھی اپنی موجودگی کا احساس دلایا۔ اس کے بعد 2019 میں نشر ہونے والے ڈرامہ مجھے بیٹا چاہیے میں آخری بار ٹی وی اسکرین پر نظر آئی۔ اس کے فوراً بعد انہوں نے شوبز سے ایک طویل وقفہ لے لیا جس نے ان کے مدحوں کو حیران کر دیا۔ بہت سے لوگوں نے مختلف اندازے لگائے، لیکن حقیقت یہ تھی کہ صابرین عثمانی نے اپنی شادی شدہ زندگی اور خاندان کو زیادہ وقت دینے کا فیصلہ کیا۔ یہ ہیروئن ملک کینیڈا منتقل ہو گئی اور کئی برس تک میڈیا کے چمک دمک سے دور رہی۔ پھر 3 جولائی 2024 کو ایک سوشل میڈیا پوسٹ سے مداحوں کی خوشی دولا ہو گئی۔ اداکار عمر عالم نے صابرین عثمانی کے ساتھ ایک تصویر شیئر کرتے ہوئے ان کے ساتھ کام کرنے پر خوشی کا اظہار کیا۔ یہی وہ لمحہ تھا جس سے مداحوں نے اندازہ لگایا کہ صابرین عثمانی ایک بار پھر پاکستانی ڈرامہ انڈسٹری میں واپسی کے لیے تیار ہیں۔ زیادہ انتظار بھی نہیں کرنا پڑا کیونکہ اسی سال انہوں نے بول کہانی اور محبت، ریزہ ریزہ کے ذریعے دوبارہ اداکاری کا آغاز کیا، جبکہ 2025 میں انتہا اور جوڑواں جیسے ڈراموں میں ایک بار پھر اپنی بہترین فنکاروں سے ناظرین کو متاثر کیا۔ اگر صابرین عثمانی کی ذاتی زندگی کی بات کی جائے تو انہوں نے 2017 میں حسن زیاد سے شادی کی، جن کا شوبز انڈسٹری سے کوئی تعلق نہیں۔ شادی کے تقریباً 1 سال بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں بیٹی کی نعمت سے نوازا۔ آج صابرین عثمانی نہ صرف ایک کامیاب اداکارہ ہیں بلکہ ایک بہترین بیوی اور ماں بھی ہیں۔ وہ اپنے معروف کیریئر کے ساتھ ساتھ اپنی فیملی کو بھی بھرپور وقت دیتی ہیں اور شاید یہی ان کی شخصیت کا وہ پہلو ہے جس نے مداحوں کی عزت کو وقت کے ساتھ مزید بڑھا دیا۔ تو دوستو، یہ تھی پاکستان کی باصلاحیت اور باوقار اداکارہ صابرین عثمانی کی زندگی کی دلچسپ کہانی، جس میں ہم نے ان کا بچپن، شوبز میں انٹری، کامیابی، شادی، فیملی لائف، شوبز سے بریک اور شاندار کم بیک تک کی سفر کو جانا۔ اگر آپ کو صابرین عثمانی کی زندگی کا کوئی ایسا پہلو معلوم ہو جو پہلے آپ نہیں جانتے، یا ان کا کوئی ڈرامہ آج بھی آپ کے دل کے قریب ہے، تو ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے۔ ہمیں آپ کی رائے کا ہمیشہ انتظار رہتا ہے۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک، شیئر اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں بہت جلد آپ سے ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔